राज्य प्रशासनाच्या सुचोवण्याप्रमाण टँकिंग कंपनीचे अधिकारी मुखार आयले आणि सांकवाळ वाठारांतल्या अवर लेडी ऑफ हेल्थ इगर्जेच्या आवारांत बांयतल्यान सुमार 5 बॅरलां दूषित उदक भायर काडले। राज्यांत दूषित उदकाचे प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा, देखून भलायकेचो धोको व्हडा प्रमाणांत हुस्को निर्माण करपाक लागला। सांकवाळ वाठारांतली बांय दूषित जाल्ल्यान लोकां मदीं तणाव वाडला। सुमार 5 बॅरलां दूषित उदक भायर काडले। दूषित उदकाची विल्हेवाट लावपा विशीं राज्य प्रशासना कडल्यान फुडल्या सुचोवण्यांची वाट पळयतले आनी गरज पडल्यार कसली मजत दितले अशें सीईओ श्रीप्रसाद नायक हांणी सांगले। पळयात। काल आमकां डेप्युटी कलेक्टरान असिस्टन्स दी म्हणून सांगलो हे पंपिंग ऑपरेशनाक। सो सकाळच्यान आमी डिफरंट मेथड ट्राय करून आतां पंपिंग ऑपरेशन स्टार्ट केलें आनी ऑलमोस्ट 100 बॅरल आमी वॉटर प्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिक्स ह्या वेलांतल्यान काडला। सो तो हांगाच आसतलो, तो बॅरलान भरून हांगा दवरला फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पज, कित्याक इट हॅज टू बी एडमिनिस्ट्रेशनाच्या कस्टडीन आसा तो। ओके, सो आतां फुडलें पळोवचें पडटलें, कित्याक आनी फायन लेयर आसा ऑयलाचो आनी ताजे सकयल उदक आसा। सो ते कशें डिस्पोज करपाचें ताजें इन्स्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन दितलें। फाल्यां बीन परते तुमी हे करपाक शकता, एडमिनिस्ट्रेटर येयले जाल्यार फाल्यां आनी पंपिंग करतले। हय, डेप्युटी कलेक्टरान आमकां कितें इन्स्ट्रक्शन दिता, समज ताणें सांगलें हें आनीकय फूल क्लियर कर जावं कितें आसा जाल्यार तें आमी आमचे सायडीच्यान कितें जाय तो एसिस्टन्स दितले, हेल्प दितले, एडवायस दितले। हें आतां उदक आनी जे पेट्रोलियम प्रोडक्ट मेळटा तेजें कितें तुमी सेपरेशन बीन करून पळयतले कितें? ना, आमचे कडेन एक टर्मिनलान आमच्या खातीर पब्लिकाचो न्ही, इट इज आमचो एक वॉटर सेपरेशन प्लांट आसा भितर, जे आमकां डे टू डे ऑपरेशन्साक आमी यूज करता। तो समज आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान सांगलें की तांकां डिस्पोज करपाक आनी कांय जागो ना आनी ताणें जर तर रिक्वेस्ट केलें की हो तुमी व्हरा आनी थंय हें घाला, डिस्पोज करा, ट्रीट करा म्हणून सांगलें जाल्यार तें आमी करपाक शकता। हे सगळे डिझल आणि कोणता इलेक्शन ते उदक आतां पंप करून काडला, आता पंप करून काढला, पंप करून काढला, बालदेन काढलं ते ओके, वयल्या काढला। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर।